Shalom saudara-saudari sekalian. Shalom, brothers and sisters. Hari ini di dalam kalender gereja kita memperingati atau merayakan Erdedang, itu apa ya? Thanksgiving harvest ini ya, Thanksgiving. Today, according to the calendar of the church, we are celebrating the first Thanksgiving. Nah, kita juga akan merenungkan bagian Alkitab yang berkaitan dengan ini Erdedang ini. And we will discuss parts of the Bible which are discussing about this Thanksgiving. Mari kita membaca dari 2 Korintus pasal ke-9 ayat 6 sampai dengan ke-15. Let us read from 2 Corinthians chapter 9 verses 6 until 15. Saya membaca 6 sampai 9 lalu penerjemah bisa melanjutkan ayat 10 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Verses 10 until 15. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. By their approval of the service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others. While they long for you and pray for you, because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for his inexpressible gift. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Meskipun kami bukan lagi hidup di dalam zaman di mana kami sendiri adalah yang menabur, lalu kemudian kami yang menuai. Even though we are not anymore in times where we are sowing and we are reaping, kami di dalam kebutuhan kami sehari-hari, kami dengan begitu gampang bisa mendapatinya di supermarket. And our daily necessities, you are able to get it easily in the supermarkets. Dan sepertinya selalu di dalam musim yang kami bisa membelinya. And it is as if we are always present in the season where everything is readily available. Kami tetap mau supaya Tuhan nolong kami untuk bisa merenungkan bagian firman Tuhan ini. But we continually ask for your help that we may be able to contemplate this part. Sehingga melalui perenungan kalender gereja pada hari ini kami bisa semakin mengerti apa artinya menabur, apa artinya menuai. That through today's contemplation of the calendar of the church, we are able to understand even more what the meaning of sowing and reaping is. Berkatilah hamba-Mu yang akan menguraikan, berkati baik saudara Ignaz maupun juga yang akan menerjemahkan di dalam bahasa Jerman. Tuhan menyertai. Bless Reverend Billy as well as the translators. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Maksudnya ini pilihan ayat ini bukan kebetulan ya, maksudnya ini ambil dari Losungan, memang ini adalah ayat untuk predik pada hari ini, Erdedang ya, minggu ini. So this Bible verse is not coincidental, it is also taken from the Losungan. Jadi saudara akan membaca di sini, di dalam ayat ke-6, indeed ini berkaitan dengan menabur dan terus kemudian menuai. So in verse 6, it talks about sowing and reaping. Saudara, sekali lagi seperti tadi kita katakan di dalam doa ya, seringkali dalam kehidupan kita ini kita menuai apa yang tidak kita tabur. And sometimes in our lives we reap what we actually do not sow. Ya, saudara bisa beli barang apa saja yang saudara nggak pernah menabur, asal saudara bisa bayar di supermarket gitu ya, saudara bisa ketemu apa saja di sana gitu.
I mean, as long as you have the money, as long as you can pay for it, you can go to the supermarkets and reap what you need. Ya, dan bukan cuma itu, sekali lagi juga saudara kayaknya bisa mendapatkan kapan saja gitu ya. Mungkin kecuali durian kali ya, agak repot memang tetap ada musimnya, apalagi di Eropa. And it is as if you are able to get any product you need. Well, except for durians, which are quite hard to get in Europe. Ya, those exotic fruits gitu ya, memang tetap ada seasonnya. Good. Tapi sekali lagi saya di sini ini apa sih yang dikatakan oleh Paulus di sini ya? But once again, what is Paul trying to say here? Ya, sekali lagi, prinsipnya sederhana ya, saya pikir yang dikatakan dalam ayat ke-6 ini, yaitu yang menabur sedikit, menuai sedikit, yang menabur banyak, menuai banyak. Sederhana sekali kan ya. The principle is actually quite clear. In verse 6, those who sow few will reap few. Nah, sudah apa sih yang dimaksud di sini menabur dan menuai gitu? What does sowing and reaping mean here? Nah, saudara, kalau kita membaca dalam konteksnya, saya pikir kita semua sudah mengerti lah ya. Tadi kita membaca sampai dengan ayat ke-15. If we read the context, of course, we are most likely able to understand it, just like we have read until verses 15. Yaitu menabur di sini di dalam pengertian menabur kemurahan hati, ya. Menabur di dalam pengertian generosity. Sowing here means sowing generosity from your hearts. Lalu terus kemudian mereka yang menabur seperti itu juga akan menuai juga ya, menuai ya generously juga di dalam hal ini ya. And those who sow like that will also reap with generosity. Terus kita melihat di dalam bagian ini prinsip ya prinsip tabur tuai ya secara sederhana gitu. I mean, here we see the basic principle of sowing and reaping. Sudah bisa mendapatinya di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam Proverbs 11 ayat 24 ya. And you are also able to find it in the Old Testament in Proverbs chapter 11. Ya, saya coba baca ini ya, Proverbs 11. Kita sudah bisa membuka interbahasa apapun itu ya. Ini. Let us open from Proverbs chapter 11. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saya ayat ke-20 ini ya, 24 25 lah ya, 24 25 gitu. Saya and baca. It's the verses 24 and 25. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Whoever brings blessing will be enriched, and the one who waters will himself be watered. Saya pikir ayat ini ya self-explaining lah ya sudah sebetulnya gitu. Ini hardly needs any commentary gitu. I believe these verses are quite self-explanatory. I believe that they do not need any more elaboration. Ya, tapi kita tetap memberikan komentar di sini ya. Seperti saudara tahu di dalam kehidupan ini ada prinsip perhitungan cara dunia berpikir yang nggak sama dengan prinsip sorgawi. But nonetheless, this principle, according to the world's perspective, is very different from the heavenly perspective. Ya, kalau menurut hitungan dunia, orang menyebar harta itu ya jadi kurang lah hartanya ya. Namanya aja harta disebar gitu. According to the world, if you give your wealth, then of course your wealth will reduce. Tapi orang yang hidupnya itu menghemat luar biasa, termasuk itu di extend sampai ya pelit dan kikir, ya harusnya bertambah kaya dong. And those who are living frugally up to the point that they are considered as cheapskates, they are the ones who can get a lot of money. Tetapi di sini saudara membaca ya, ini ironisnya justru malah yang menghemat secara luar biasa, akhirnya juga nggak diberkati, hidupnya itu malah berkekurangan deh. But ironically, those cheapskates, they are still living, let's say, poorly. Ya Tuhan nggak memberkatinya. Gitu. And God did not bless them. Mengapa saya? Ya karena dia nggak bisa menyalurkan berkat itu sebetulnya. Why?
because they are not able to distribute their blessings. Orang yang hidupnya itu kalkulatif saya di dalam hal ini ya, ya Tuhan juga kalkulatif akhirnya terhadap dia. The people who live calculatingly, God also is calculative towards them. Sebetulnya Tuhan tuh sifatnya bukan kalkulatif ya, kita tahu gitu. I mean, of course, God is not calculating. Tapi ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan untuk orang yang hatinya itu berliku-liku, Tuhan juga jadi ikut berliku-liku di dalam hal ini. Maksudnya ya ini prinsip tabur tuai. Gitu. Sebagaimana kamu tabur seperti itu, kamu akan menuai seperti itu juga. But in the Bible, it is said that for the people whose hearts are wicked, whose hearts are, let's say, crooked gitu kayaknya sih. Crooked. Saya ingat, iya benar. Those whose hearts are crooked, God will also bestow upon them crooked ways. It's basic principle of you reap what you sow. Iya betul di dalam hal ini saya. Jadi sekali lagi kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-9 ini ya. Orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. And let's go back to 2 Corinthians chapter 9. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Tapi ini tentu saja kita nggak bisa mengartikan, oh kalau begitu ini dong ya, saya tak pura-pura, coba pura-pura aja menabur banyak, supaya katanya Tuhan kan menabur banyak, akan menuai banyak. Ini nggak mungkin pura-pura di sini. And maybe people will sow bountifully, maybe people will pretend to do that, but with God there is no pretending. Karena Tuhan tentu melihat kedalaman hati manusia ya. Because God is seeing the depths of our hearts. Tentu yang akan diberkati di sini ya, akan diberi banyak, yang akan menuai banyak gitu ya, dimungkinkan oleh Tuhan. Yaitu yang Tuhan melihat memang dia secara sincere menabur banyak gitu, sincerely menabur banyak. God will bless those who sow bountifully when they do it out of their sincerity. Kadang-kadang kita ini terlalu khawatir ya, kita memikirkan jangan khususnya mungkin termasuk ya mungkin dalam hal ini orang reform seperti jangan mengajarkan hukum tabur tuai lah, nanti orang motivasinya jadi salah gitu. And usually you can find this also in reform teachings, where people reject the teaching of reaping and sowing because people will have a negative view upon that. Ya, maksudnya begini nanti orang itu akhirnya dia menabur banyak dengan motivasi supaya dia diberi banyak lagi. Akhirnya dia jadi nggak tulus menaburnya. Because people may have the tendency to reap and sow for profit, and therefore it is not sincere anymore. Menarik ini Charles Hodge ya, seorang penafsir ya, dia reform sih pasti ya, Charles Hodge gitu ya. Ini dia mengatakan kira-kira bahwa sebetulnya menyatakan ini ya sebagai motif untuk controlling the conduct of believers itu nggak harus salah. So a quote from Charles Hodge. Okay, if I may quote in English, I just quote in English. From this, we may learn that it is right to present people with the divinely ordained consequences of their actions as motives for controlling their conduct. Ya sudah bahasa Inggris, nggak usah terjemahkan lagi. Saya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia secara bebas ya. Jadi menurut Charles Hodge ya, itu sebetulnya nggak salah, it is right ya untuk menyatakan, mengajarkan kepada orang gitu yaitu ini konsekuensi yang sebetulnya ditetapkan oleh Tuhan sendiri, konsekuensi daripada tindakan ya. Orang yang menabur itu ya ada konsekuensinya. Bahkan ini diberitakan, dibicarakan sebagai motif ya, sebagai motif untuk supaya orang itu bisa mengontrol conduct-nya di dalam hal ini. So itu terjemahannya saya. Jadi sekali lagi mungkin kekhawatiran kita nggak terlalu beralasan juga gitu. So maybe when we have doubts, maybe we have concerns, it is actually not it is not justifiable. Ya, karena ya karena nggak usah terlalu khawatir lah. Anyway, ya mereka yang pura-pura menabur banyak juga nggak akan diberkati oleh Tuhan karena nggak tulus kok menabur banyak.
Why? Because those who pretend to reap will anyway not be blessed by God. Yang diberkati yaitu mereka yang sincerely, sekali lagi ya, menabur banyak ya akan diberkati juga, menuai banyak seperti dikatakan di sini. And once again, those who are blessed by God are the ones who sow and reap sincerely. Dan perhatikan saya bahwa di sini ya ayat yang ke-7 itu memberikan apa ini ya tambahan yang penting. And verse 7 gives us an important addition. Yaitu waktu seseorang itu menabur di dalam hal ini ya, menabur tuh di dalam konteks ini kan memang memberi gitu ya, memberi persembahan gitu. Berdiakonia, menolong orang lain dan sebagainya, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu konteksnya di sini ya, menabur dalam pengertian itu. So in verse 7, sowing here, of course, it means giving. It means serving, diakon, and doing God's work. Ya, Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. And here Paul says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Ya, saudara, kekristenan itu bukan agama paksaan aja. Kekristenan itu bukan agama yang suka menteror jemaat, bukan, saudara. And Christianity is not a religion where it forces you to do things, where it terrorizes you to perform certain acts. Memang di dalam khotbah-khotbah Kristen saudara bisa mendapat teguran, itu betul ya, teguran dosa. Termasuk teguran dari kepelitan kita, kekikiran kita, memang bisa ditegur dan memang harus ditegur. Of course, in Christian sermons, you will oftentimes find yourselves being scolded or being reprimanded because of your sins, and it is normal for that. Ya, misalnya sin of greed ya, dosa ketamaan, keserakahan, kekhawatiran dan sebagainya. Especially like, for example, the sin of greed, where it plants into you those seeds of worry, of anxiety. Ya, tetapi ini tetap harus dibedakan dengan terrorizing ya, saya. Ini rebuke of sin itu nggak equal dengan terrorizing loh, saya, bukan gitu. But we need to carefully discern, because the rebukal of sin is not the same as terrorizing. Ya, karena kalau kita mengerti itu terrorizing, ya ini berarti kekristenan bisa jadi agama yang paksaan akhirnya gitu. Because if we understand it as an act of terrorism, then we define Christianity as a religion that forces us. Paulus ini mengatakan kekristenan itu adalah tentang sukacita ya, tentang kerelaan dan sukacita. Paul says that Christianity is about cheerful giving and joy. Tanpa cheerfulness ini ya, atau ini ya, memberi dengan freely ini ya, joyfully and freely, ya kita tidak bisa memperkenan Allah di dalam persembahan kita. And without giving cheerfully or joyfully, then we will not be able to please God with our offerings. Apa artinya waktu kita offering, waktu kita persembahan, tapi memberinya terus dengan sedih hati? Apa misalnya di sini? What does it mean when we offer something to God, but we do it in the spirit of sadness? Ya, Charles Hodge mengatakan, ya ini misalnya orang yang waktu dia setelah memberi, dia terus kemudian grieving, ya, kayak ada so much loss gitu ya, banyak sekali yang dia mesti kehilangan, dan dia kayaknya menyesali itu gitu. And when someone is grieving, when he or she offers something to God, then that feeling of grief will multiply, because he or she may feel like as if he loses something again. Sudah, setiap orang mesti bergumul ya, masing-masing di hadapan Tuhan gitu, secara clear conscience. Each and every one of us must wrestle with a clear conscience before God. Nah, nggak ada yang pressurize saudara gitu ya, atau ini ya, saudara mesti kayak seperti semacam mempertahankan image seperti orang yang generous atau apa ya, nggak ada orang yang pressurize ke sana. No one is pressuring you to uphold an image of generosity.
Tapi setiap orang masih bergumul, berapa dalam dia mengerti berkat Tuhan, ya kecukupan, kelimpahan bahkan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya itu. But every one of us needs to contemplate how much God has given through His grace and how abundant His grace is for us. Nah, orang kalau mengerti ini, waktu dia memberinya bukan terpaksa, tapi dia memberinya itu cheerfully. And when people understand this, then they are not obliged to give offerings, but they are able to do it wholeheartedly. Dan dia waktu dia memberi, ya itu bagi dia adalah satu kesukaan, satu delight. And when they give, it is a delight for them. Sebetulnya bukan cuma memberi, semuanya ya, pelayanan, semua yang kita kerjakan, ketaatan kita, semuanya itu harusnya ya di dalam arti delight gitu harusnya. Not only in the act of giving, but also in serving, in worshiping. It all should be accompanied with delight. Ya, waktu saudara studi, waktu saudara bekerja, waktu saudara berkeluarga, ya itu alangkah indahnya kehidupan kita kalau itu adalah satu delight. When you study, when you work, and when you live with your family, how beautiful would it be when it is filled with delight? Nah, sekali lagi, kita mau membaca satu ayat dari Proverbs, kali ini Proverbs 22 ya, kita membaca di dalam pasal yang ke-22. We are going to read from Proverbs chapter 22. Saya membaca ayat yang ke-9 ya. We will read from verse 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Whoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. Ya, saudara perhatikan bahasa Inggris menarik ya, saudara. Ini agak beda ya nuansanya ya. Bahasa Indonesia langsung menafsir. And there is a certain difference in nuance when you compare it with the English translation and the Indonesian translation. Saya nggak tahu terjemahan Jerman apa, mungkin juga ini ya, ada nuansa yang lain lagi. Tapi Indonesia simply menerjemahkan dengan sederhana orang yang baik hati. Gitu. Tapi kalau sudah bandingkan dengan Inggris misalnya. And in Indonesian translation, it's said those who have a good heart. Ya, kalau bahasa Inggris apa tadi? Whoever has a bountiful eye. Bountiful eye, good eye, ya, will be blessed. Saudara melihat nggak di sini nuansanya ya? And here the nuance is different because in Indonesia it is said those who have a good heart, but as we just discussed, in English it is whoever has a bountiful eye. Maksudnya begini, siapa sih orang yang baik hati itu ya? Orang yang matanya itu baik ya. Bountiful terjemahan Indonesia apa ya, baiknya ya? Ini apa? Ignatius ya. Bountiful eye. Melimpah. Berkelimpahan. Ya. Berkelimpahan ya. Matanya itu ya berkelimpahan. Matanya itu good ya, siap memberi. Generous eye atau apa gitu. Ya, maksudnya dari gambaran mata, mata yang tidak serakah ya. Mata yang nggak selalu khawatir, mata yang nggak selalu melihat, oh kok saya kurang ya, mata yang nggak pernah satisfied. Yaitu lawan katanya bountiful eye. And here, what does it mean? Bountiful eye means you have the eye that is ready to give, and it is without grievance, it is without grief and anxiety. Ya, lawan katanya sekali lagi ya, mata yang tidak pernah satisfied gitu, yang nggak pernah konten. And the opposite to that is an eye that is never content, that is never satisfied. Ya, mata yang nggak pernah konten seperti itu yang greedy seperti itu ya, yang terus khawatir. Ya nggak mungkin akan membuat orang itu bisa memberi, itu nggak mungkin. Because an eye that is greedy, that is never content, that eye will never be able to give. Nah, perhatikan kembali kepada tadi ya, ini apa? Kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi. And let us return back to 2 Corinthians chapter 9. Ayat ke-8 mengatakan bahwa Allah sanggup untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. In verse 8 it is said, and God is able to make all grace abound to you. Allah yang menyanggupkan kita, God is the one who provides for us. Kalau kita sendiri dari our sinful nature, ya, kita ya itu cenderung khawatir, rasa nggak cukup, selalu kurang, nggak puas, dan seterusnya. In our sinful nature, we oftentimes
are filled with anxiety, that we feel that nothing is enough, that it is hard for us to be sufficient. Ya akhirnya kita juga nggak tertarik, kita nggak terdorong, ya kita juga nggak tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong mereka yang kekurangan dan sebagainya. Kita nggak terlalu ada hati di sana. And that results in our hearts not wanting to do God's work. We are not moved to do God's work to serve God. Nah ini sekali lagi semua dari kita, saudara dan saya, kita punya corrupted nature seperti ini memang. Each and every one of us, you and I, we all have this corrupted nature. Tetapi sekali lagi the good news adalah bahwa Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. But once again, God is able to make all grace abound to you. Dan di sini dikatakan apa kesanggupannya, yaitu membuat kita supaya kita ini senantiasa berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Why does God do this? So that having all sufficiency in all things at all times, we may abound in every good work. Ya, bukan cuma kecukupan, tapi bahkan kelebihan di sini dikatakan ya. It doesn't talk about enough, but here it talks about abundance that is given something more to us. Sudah kita mesti menafsir ini secara apa adanya. Yang dimaksud di sini apa? Ya ini tentang terus terang tentang earthly good ini. Ini tentang barang-barang di dalam dunia ini, tentang harta lah sederhananya gitu. And when we define it very simply, we can say that this is about wealth. Grotius saya penafsir atau Meyer Grotius Meyer dia mengaitkan ini dengan dengan berkecukupan ini juga termasuk dengan pengertian orang yang fully satisfied, di dalam arti not craving more maksudnya fully satisfied. According to Grotius and Meyer, here abundance means the point where we are not able to crave more. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali sifatnya itu subjective and personal gitu. And this is something that oftentimes is very subjective and personal. Maksudnya begini. Saudara, ini ada orang yang seperti kayak itu uangnya itu sebenarnya sepertinya banyak dan harusnya dia itu cukup bahkan berkelimpahan, tapi dia selalu rasa itu nggak cukup gitu. Selalu rasa nggak cukup. It is for example, when we talk about money, maybe someone will say that, that person is having lots of money, but he or she always feels like it is never enough. Ya, dia nggak bisa membagi. And because of that, they are not able to give. Tapi sebaliknya ada orang yang sebetulnya kalau dibilang kaya sekali nggak kaya bagaimana? Dia cukup sudah, mungkin malah pas-pasan sebetulnya dibilang. Tapi orang seperti ini kok malah bisa bagi gitu. But compared to that, maybe someone is living enough. Enough. But they are able to give, even though they are barely going through life. Saudara membaca cerita-cerita seperti ini kan di dalam Alkitab, dan bukan cuma di dalam Alkitab, di dalam sepanjang sejarah gereja. These stories can be found in the Bible and also in the history of the churches. Nah, bagaimana saudara dan saya ini bersikap terhadap uang itu mencerminkan pengenalan kita akan Allah. Our attitude towards money reflects our relationship with God. Itu mencerminkan sikap hati kita beribadah kepada Allah. It reflects how our hearts are prepared when we worship God. So, kita nggak percaya model kekristenan yang pakai nama Allah lah suka pakai nama Tuhan dan sebagainya, tapi terus dengan view of money yang nggak cocok dengan yang diajarkan di dalam kitab suci misalnya gitu. Of course, we don't support a church system where they use the name of God, but their goals are only for money. Yang kita baca di dalam ayat yang ke-9 di sini ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ianya di sini kan bicara tentang Tuhan maksudnya.
Because in verse 9, it is said, He has distributed freely, He has given to the poor. His righteousness endures forever, and He here is God. Ya. Apakah kita mengenal Allah yang seperti ini? Do we know a God like that? Kalau kita percaya Allah saya seperti ini, betul, ini Allahku seperti ini. Ya, jadilah imitator of God, jadilah seperti Allah yang engkau kenal itu kan ya, karena Allahmu seperti itu. If we acknowledge that our God is like this, then shouldn't we imitate our God? Shouldn't we be like our God? Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh iya itu Allah saya seperti itu, ya tapi kan dia Allah lah, saya kan bukan gitu misalnya. Nah itu masalah, saya pengenalan akan Allahnya itu bermasalah. We can't say that, yeah, my God is like that. I acknowledge my God like that, but He is God and I'm only human. Ya, And it doesn't work that way. Iya, berarti sebetulnya kita nggak mengenal Allah itu gitu, karena kita di sini seharusnya kita menjadi seperti Dia, tapi kita malah bikin excuse, ya yang membagi-bagikan kan Allah, yang memberikan kepada orang miskin kan Allah, bukan saya toh gitu kan. Kalau perlu saya yang jadi orang miskin yang diberi gitu, yakin sudah mau jadi yang miskin. This shows that we don't have a good understanding of God, that we do not know Him that well or that personally, because you would never say that, you would never imitate your God. If you would never not imitate your God when you know what He or what your God truly is like. Sudah di dalam dunia ini ada orang yang terus terang saja ya, suka acting miskin dan acting kurang. And in this world, there are lots of people who act as if they are in need, that they are poor. Dan akhirnya saya ironisnya, sedihnya itu akhirnya ya Tuhan betul-betul membuat dia benar-benar miskin akhirnya. Karena apa? Ya karena dia suka acting miskin, dia lebih suka menerima ya, dia lebih suka di dalam posisi yang diberi, yang dibelas kasihani. Akhirnya ya sudah, kalau begitu ya sudah, posisi memang di situ ya sudah di situ saja gitu. And the irony here is that God truly makes them really poor and truly in need, because they are pretending to be poor and they are always wanting to be the receiver than being the giver. Tapi sebetulnya Alkitab kan mengatakan lebih berbahagia mereka yang memberi kan daripada yang menerima. Even the Bible says, blessed are those who give. Saudara, kalau kita reflect dengan jujur ya, di dalam kehidupan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. When we reflect honestly upon our lives, then we truly know that God is the one taking care of you and I. Di dalam Alkitab bahkan dikatakan orang benar itu ya, dia itu nggak berkekurangan harusnya. Tuhan itu memelihara dia, nggak ada yang ditinggalkan. And the Bible says the righteous people will never be insufficient because God will take care of them. Saya pernah mengkhotbahkan bahkan ini kalimat yang mungkin bisa menyinggung gitu, tapi ini dari prinsip Alkitab kok. And I have preached about this before, and this may sound offending to you, but it is from the Bible. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sampai kekurangan terus bertubi-tubi dan nggak selesai-selesai gitu ya, utang kanan kiri dan nggak pernah bisa bayar dan seterusnya, ini pasti ada something wrong di dalam kehidupan kita. When we are always in need, when we are always in poverty, where we constantly have hardships, we are not able to pay our debts, then something is wrong with our life. Kita nggak sedang mengajarkan prosperity gospel di sini, saya bukan. Ini bukan prosperity gospel. Ini prinsip Alkitab itu. I'm not talking about the prosperity gospel. It is absolutely not about the prosperity gospel, but this is about the principle of the Bible. Ya, Alkitab mengatakan orang benar itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan anak cucunya ya itu disaksikan nggak kekurangan gitu. Apalagi kehidupannya dia, anak cucunya pun dipelihara Tuhan. Because what the Bible says is that the righteous people will not be forsaken by God, not only the righteous people, but their ancestors as well. Tapi pertanyaannya itu setelah dipeliharakan Tuhan itu dipeliharakan untuk apa gitu? But again, when God takes care of those people and their offsprings, what is the purpose? What is God's purpose? Yaitu bukan hanya supaya kita menikmati pemeliharaan Tuhan secara sendiri gitu ya, nggak berhenti di situ gitu. It's not merely for us to enjoy God's sufficient grace. It doesn't stop there. Jadi waktu Tuhan memelihara kita, sekali lagi ya saudara, bukan untuk kita nikmati sendiri.
So when God takes care of us, when He provides for us, it is not only for us to enjoy or to take care of ourselves. Tapi supaya apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, yang sebetulnya kita masih ya enough untuk kita. Tapi seperti di sini dikatakan, kita ini akan ada abundance ya, ada kelimpahan di sini ya dikatakan di dalam berbagai kebajikan, ayat yang ke-8 ini. And when God gives us sufficiency, it is not only for us to get by life just enough, but God is giving us an abundant sufficiency, just like how it is said in verse 8. Sudah juga membaca di dalam ayat ke-10 di sini ya dikatakan bahwa Ia ya yaitu Allah sendiri, Dia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. And even in verse 10, it says that God supplies seed to the sower and bread for food, will supply and multiply your seed for sowing. Ia yaitu Allah, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya, ya, menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. God will provide the seed for us for sowing and also increase the harvest of our righteousness. Sekali lagi saya, poinnya sederhana saya, nggak ada orang menjadi miskin karena dia tuh generous, nggak ada, saya nggak pernah ada itu. And one more thing, no one is able to become poor when he or she is generous. Yang ada adalah justru malah karena orang itu terlalu perhitungan gitu ya, karena terlalu kalkulatif di dalam kehidupannya, akhirnya hidupnya malah nggak diberkati oleh Tuhan. Itu yang malah ada. What's a common problem is when people are too calculating where they are not able to become righteous in giving. Those are the ones who will fall into poverty. Sudah kalau membaca di dalam bagian ini ya, bagian terakhir yang dikatakan ada pelipat gandaan, gitu ya, ada pelipat gandaan. And talking about the last part, which talks about multiplication. Nah, juga membicarakan tentang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, atau dalam terjemahan lain bahasa Inggris, will enlarge the harvest of your righteousness. Nggak tahu itu apa, Ignacio terjemahannya apa ya yang dipakai di sana? Increase the harvest of your righteousness. Oke, increase the harvest of your righteousness. Ini apa sih artinya gitu? And what does this mean when we talk about multiplying our seed for sowing and increasing the harvest of our righteousness? Ya, the harvest of our righteousness yang increase ini maksudnya apa sih gitu? What does it mean? Nah, so kalau kita mengerti salah, ya ini kita bisa terbawa kepada motivasi yang salah gitu. And if we understand it incorrectly, then we are able to have wrong motivations. Waktu misalnya kita mengerti ini ya, oh menumbuhkan buah-buah kebenaranmu itu artinya adalah nanti itu akan Tuhan balikan lipat ganda sehingga kita makin kaya lagi. Maybe people will think that when we generously sow, then God will multiply our rewards or increase our rewards. Sudah sebetulnya di sini pengertian apa ini namanya saya menumbuhkan buah-buah kebenaran itu tidak bukan adalah yang dikatakan di dalam ayat ke-11, yaitu kita diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati. Itu boleh dibilang sinonimus ya dengan yang sebelumnya. And here, increase the harvest of your righteousness is meant. The meaning can be found in verse 11, where it said, "You'll be enriched in every way to be generous in every way." Sekali lagi ya saya, arti daripada harvest of righteousness itu ya, itu bukan apa ya namanya ya, kind of reward dalam arti bahwa kita akan dibalaskan berkali-kali lipat gitu, bukan itu terutama. Once again, the increasing of the harvest of our righteousness is not so that we will have increased rewards when we do that, increased wealth when we do that. Tapi di dalam pengertian bahwa our generosity itu ya akan di-increase di dalam hal ini gitu. Seperti dikatakan di dalam ayat 11, kita itu di made rich ya, sehingga kita can be generous on every occasion. But it is to be understood that our generosity is being increased in every way. Saudara, kalau kita setia ya di dalam perkara kecil, kita generous di dalam perkara kecil ya, Tuhan akan memberkati kita sehingga kita juga bisa generous di dalam perkara yang lebih besar gitu.
When we are being generous in small matters, then God will bless us so that we also will become generous in big matters. Ya itu artinya, saudara, ini ya, enlarge the harvest of your righteousness. Artinya itu sebetulnya di dalam ayat yang ke-10 itu. And that exactly is what is what is meant by the increase of the harvest of your righteousness. Mereka yang mengharapkan nanti Tuhan akan melipat gandakan, jadi saya akan makin lebih kaya, saya punya kapital lebih besar lagi. Ya, itu bukan Alkitab, saudara. Itu kalau dijanjikan ke sana kan berarti kan Alkitab mendukung kita mencintai uang dong berarti gitu. Those who have the expectation that when they reap what they sow, their wealth will be increased. Maybe you get lots of properties and assets that shifts the focus to money. Sudah, kita jujur saja gitu di dalam kehidupan kita gitu. Kita lebih berbahagia waktu Tuhan mempercayakan perkara lebih besar sehingga kita bisa generous di sana, atau kita lebih bahagia kalau Tuhan melipat gandakan ya our capital. Jujur saja, saya jawab yang mana gitu. Let us be honest and answer this question. Are we happier when God allows us to be generous in big matters, or are we happier when God multiplies our wealth? Kalau kita jawab yang terakhir, saya happier sih kalau kapital saya dilipat gandakan. Saya khawatir saudara belum mengenal Tuhan berarti. If we answer with the latter, then I'm afraid that you don't know God. Saudara, Tuhan yang dibicarakan di dalam Alkitab itu seperti saudara baca dalam ayat 9 yang dikutip oleh Paulus di sini. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. The God that you find in the Bible is clearly stated in verse 9. A God who distributed freely, a God who has given to the poor. Harap saudara di dalam kehidupan kita ya, kita juga seperti Paulus, seperti jemaat di Korintus, kita juga bisa diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati. Pray that in our lives we may also be able to be enriched in generosity, just like Paul or just like the Corinthians. Dan saudara perhatikan di ayat ke-11 dikatakan di situ bahwa itu pun juga ya membangkitkan syukur kepada Allah ya, karena kami, maksudnya melalui Paulus ya di dalam hal ini. And in verse 11 it also says that through Paul we will produce thanksgiving to God. Jadi ada ucapan syukur ya, ada doksologi, ada memberi kemuliaan bagi Allah gitu. Itu termasuk di dalamnya. So there is a doxology, there is glorifying God, and there is also thanksgiving to God. Ya, sekali lagi ya saya, dan ini yang justru membereskan daripada sikap hati yang bukan yang tadi misalnya ya, kepingin supaya kita punya capital yang di-increase lah, dilipat gandakan dan sebagainya. Ini nggak ada hubungannya dengan ucapan syukur. And this is completely in contrast with the heart that is crooked, where people expect increase in wealth. Mengapa saya ada ucapan syukur kepada Allah? Ya, sekali lagi ya, karena waktu orang itu diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati, itu dia semakin menyerupai Allah sendiri yang membagi-bagikan atau memberikan kepada orang miskin. Why is there thanksgiving to God? Because when we become even more generous, then we are able to give even more freely, even more cheerfully. Maka saudara membaca sekali lagi ayat 12 itu menekankan itu sekali. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, ya memang betul pasti mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. In verse 12, for the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, of course that is also important, but it is also overflowing in many thanksgivings to God. Saudara jangan pernah underestimate yang namanya ucapan syukur ya di dalam spiritualitas Kristen. Do not underestimate the act of thanksgiving in Christianity. Saudara, banyak problem terjadi dalam gereja itu salah satunya karena manusia itu kurang bersyukur atau tidak bersyukur. Lots of problems are there in the church because people oftentimes lack
thanksgiving or like Thanksgiving. Ya, Thanksgiving atau gratitude. Dan demikian juga di dalam kehidupan keluarga, saya di dalam kehidupan suami istri, ya. Kenapa saya terjadi persoalan? Ya ini saya karena orang nggak ada ucapan syukur. And this also applies to family lives because lots of problems are there because people are not grateful enough or are not expressing thanksgiving. Di dalam kehidupan pekerjaan sama saya itu a lot of problem juga bisa occur. Kenapa? Karena nggak ada gratitude, nggak ada sikap yang grateful. This can also happen in work life because there is no feeling of gratitude present there. Maka sekali lagi saya jangan underestimate yang disebut ucapan syukur kepada Allah. And therefore, do not underestimate thanksgiving to God. Ada beberapa ayat lagi saya, 3 ayat terakhir. Ayat 13, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Berarti apa saya? Ini ada kesetiaan ya. And verse 13, by their approval of the service, they will glorify God because of your submission. And here we see that there is a certain sense of perseverance. Ya, ada faithfulness, ada kesetiaan, ada perseverance, betul ya. Dan kemudian dikatakan di sini mereka yang menerima, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. They will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ. Saudara jangan salah tafsir ya di sini ya. Do not understand this incorrectly. Ini bukan berarti yang menerima terus kemudian jadi aji mumpung gitu ya. Terus kemudian, wah puji Tuhan saya terima persembahan ya. Wah puji Tuhan loh saya terima ya, puji Tuhan. Lagi dong dan sebagainya. Bukan itu maksudnya, bukan. It's not to be understood that the receiver is the focus and that he or she should ask or crave for more. Tapi di dalam pengertian bahwa mereka ini sincerely memuliakan Allah. Karena apa sih? Karena mereka melihat ya jemaat Korintus ini taat dalam pengakuan akan Injil Kristus, taat di dalam confession mereka akan the gospel of Christ. But it is to be understood that they are doing this sincerely. They are glorifying God sincerely. Why? Because of their submission, because of their faithful submission that comes from the confession of the gospel of Christ. Saudara perhatikan ya, orang yang mempunyai confession yang benar ya akan Injil Kristus itu taat di dalam pengertian apa sih? Taat memberi. Again, when people are faithful in their confession of the gospel of Christ, then they will be faithful in giving. Ya, kalau kita di dalam kehidupan ini ini kita jadi orang-orang Kristen yang terlalu perhitungan lah ya, hanya memikirkan kepentingan kita saja, susah memberi dan sebagainya. Ini boleh dipertanyakan, ini pengakuan akan Injil Kristus ini sebetulnya real atau pura-pura ada atau sebetulnya nggak ada atau apa ya sebetulnya? As Christians, when we live with in a calculative manner, or when we are not willing to give towards other people, when we are not generous in giving, then you need to question your confession to the gospel of Christ. Karena begini waktu kita bicara tentang gospel of Christ tentang apa tentang gift kan ya, pemberian terbesar yang diberikan Bapa kepada kita yaitu anaknya sendiri. Bapa itu tidak pelit menahan anaknya sendiri gitu dalam hal ini. Bagaimana ini bisa compatible, coherent dengan kehidupan yang nggak memberi Lalu confession Injil apa? Injil pelit? Injil pelit kan nggak ada di dalam Alkitab gitu. When we talk about the gospel of Christ, it talks about the greatest gift that God the Father has given unto us, and that is His only Son. And it is very different. It is very contrasting when we do not embody that, when we do not give generously, when we do not spread gifts to other people. Jadi saudara melihat di bagian ini ya, ini betul waktu dikatakan ya, mereka memuliakan Allah karena apa? Karena mereka melihat ketaatan jemaat Korintus ini di dalam pengakuan mereka akan Injil Yesus Kristus. Tepat sekali ini.
And this is very accurate depiction of what we should do because they glorify God sincerely because of your faithfulness that comes from the confession of the gospel of Christ. Ayat 14, lalu apa yang mereka di dalam hal ini respons mereka? And verse Respons mereka 14, yang menerima maksudnya ya. and what is the response as receivers? And this we find in verse 14. Ya, Paulus mengatakan ya di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. And here is said, they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Sudah melihat dalam bagian ini ya, saya ini respons yang sangat baik ya terhadap orang yang menerima. Mereka memang katakanlah berkekurangan di dalam harta dan mereka dengan rendah hati menerima pemberian daripada jemaat Korintus yang di dalam hal ini lebih berkelebihan gitu ya. And you see this as a good answer from the side of a receiver, where they are receiving the Corinthians' generosity, but the Corinthians are more abundant than them. Yaitu apa saya? Mereka mendoakan, mereka berdoa bagi jemaat Korintus. And the response is that they pray for the Corinthians. Mereka bukan nggak memberi apa-apa loh saya. Mereka bukan taken for granted ya, aji mumpung itu tadi ya. Sudah bagus dong saya yang menerima gitu ya. Thank you ya sudah memberi. Terus kemudian hilang gitu ya. Bukan itu loh saya, bukan. They do not give anything, and they do not merely just accept it and leave the very next day. Memang kita nggak bisa mengharapkan di situ di dalam situasi ini, di dalam saat ini ya, maksudnya jemaat yang menerima itu langsung mengembalikan lagi uangnya bahkan berkali-kali lipat ya, itu bisa membingungkan ya, sebetulnya perlu atau enggak gitu kan ya. Kita nggak bisa expect itu pasti gitu. Of course, we cannot expect this in today's context where when we give something to someone, then that person will return hundredfold the same amount in the span of a short time. Of course, it will sound as weird when you see that. Ya, karena memang mereka sedang di dalam keadaan membutuhkan, makanya mereka juga menerimanya. Because they are in a position where they are in need, that's why they receive them. Tapi sekali lagi ya, saudara perhatikan di situ ya, Paulus mengatakan bahwa mereka mendoakan ya. Dalam bahasa Inggrisnya di sini, and in their prayers for you ya, in their prayers for you. Berarti mereka itu berdoa untuk jemaat Korintus yang memberi. Once again, their response is that they pray for the Corinthians which have given them out of generosity. Dan pada akhirnya saya semua ucapan syukur kembali kepada Allah seperti dikatakan ayat ke-15. And at the end, thanks be to God for his inexpressible gift. Ya. Kenapa? Ya sekali lagi ya, karena semua pemberian ini semuanya berasal dari Tuhan. Why? Because all acts of giving, they come from God. Mereka ini menerima dari generosity jemaat Korintus. Tapi mereka tahu ya, mereka itu bersyukurnya kepada Tuhan karena pemberian ini sebetulnya datang dari Tuhan melalui jemaat Korintus dan melalui pelayanan Paulus. They receive the generosity of the Corinthians, but they thank God because they know that God has given them through the generosity of the Corinthians and by Paul. Nah, saudara perhatikan Paulus sendiri juga nggak bersyukur kepada jemaat Korintus gitu misalnya ya, terus kemudian berterima kasih merasa berhutang kepada jemaat Korintus. Bukan, karena ini adalah Allah kok sebetulnya yang memberikan melalui ya kelebihan yang ada pada jemaat Korintus. We see here that Paul also does not say thanks be to the Corinthians or that he feels indebted towards the Corinthians, but he gives thanks to God for using the welfare, the abundance of the Corinthians to give out of generosity.
Nah, kalau saudara melihat ini ya dari let's say masing-masing perspektif, baik dari perspektif jemaat Korintus yang memberi, terus kemudian jemaat yang menerima gini dan Paulus sendiri dan rekan-rekan ya, tiga perspektif ini kalau kita lihat. And when we see from these three perspectives, from the Corinthians, from Paul, and also from The receiver. the receiver. Yaitu dari perspektif jemaat Korintus ya. Mereka ya seharusnya memang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang mereka bisa berikan itu kan juga pemberian dari Tuhan ya. Kelebihan mereka gitu ya. Mereka diberikan kesempatan untuk bisa generous. Itu kan juga gift from God sebetulnya. Jadi mereka harus bersyukur kepada Allah di dalam hal ini. So from the perspective of the Corinthians, they should be grateful to God. Why? Because they are able to use their abundance to exercise their generosity. Paulus sendiri juga bersyukur kepada Allah. Mengapa? Ya karena dia bisa berbagian juga di dalam cerita pemberian ini. Jemaat Korintus yang mau memberi ini ya, juga melalui Paulus kan. Paulus yang menyalurkannya gitu. Paulus yang juga dipakai Tuhan untuk menjadi semacam mediator gitu yang bisa menyampaikan dukungan ini kepada jemaat yang kekurangan itu. Gitu. Paulus juga bersyukur untuk ini. And Paul is also grateful for this. Why? Because he is also able to take part in this story of generosity, where we know that Paul became the channel to distribute the generosity of the Corinthians. Tapi kemudian dari perspektif penerima yang terakhir, mereka pun juga bersyukur. Pertama, pasti paling sederhana, mereka bersyukur karena mereka menerima pemberian itu ya dari Tuhan melalui jemaat Korintus dan melalui Paulus. And from the last perspective of the receivers, of course, it is self-explanatory that they should be grateful towards the gift from the Corinthians through Paul. Tapi bukan hanya itu, mereka juga bersyukur dan di dalam ucapan syukur itu mereka mendoakan kembali. Mendoakan kembali itu bisa terjadi karena ada ucapan syukur ini. And they are also thankful, and they are also able to pray towards the Corinthians. Why? They are able to pray because they have this thanksgiving within their hearts, this gratitude. So kalau saudara membaca misalnya di dalam Katekismus Heidelberg ya, itu menarik kan ya, ada 3 bagian gitu kan ya. And when you read from the Heidelberg Catechism, there are 3 parts. It is divided into 3 parts. Ya, yang pertama itu kan tentang Ellen Dispension, tentang misery of man gitu ya. Itu yang pertama. The first one is about the misery of man. Yang kedua adalah tentang the deliverance, ya, tentang die Erlösung, tentang pembebasan. And the second one talks about deliverance or salvation. Lalu terus kemudian yang ketiga sudah bicara tentang gratitude, bicara tentang dankbarkeit, bicara tentang ucapan syukur. And the third and final part talks about gratitude and thanksgiving. Yang menarik itu di dalam pikiran penulis-penulis Heidelberg Katekismus ya, doa itu ditaruh di bagian ketiga, which is di dalam bagian gratitude. And what's interesting is prayer is located in the third and final part of thanksgiving. Maksudnya apa, Saudara? What does it mean? Orang mengekspresikan gratitude itu salah satunya adalah melalui mendoakan orang lain, melalui berdoa. Means that people give thanksgiving. One way for that is through prayer. Kalau kita bersyukur, kalau kehidupan kita itu kita merasa kita sungguh-sungguh diberkati, ya kita mendoakan yang lain juga. If we truly feel that we are blessed in our lives, then we should pray for those people, other people. Kalau kita merasa kehidupan kita ini begitu diberkati Tuhan, kita ini ada resources cukup, ya bagikanlah kepada orang-orang yang kekurangan. When we feel that we have enough resources, then we should have the generosity to give it to people who are in need. Ya, dukunglah pekerjaan Tuhan, tapi bukan karena paksaan, melainkan dengan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Support and do God's work, not out of obligation, but again out of wholeheartedness and joy. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang seperti ini, hati yang seperti ini. We pray that God may grant us with this kind of understanding and this kind of heart. Dan kita boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. That we are able to continually grow in God's grace.
Mari kita masuk dalam doa, minta tolong penerjemah untuk menutup di dalam doa. Let us pray. I will lead us in prayer. Our Father in heaven, we are grateful that you have shown us, Father, how to reap and how to sow, how to give with wholeheartedness, Father, just like how you have given us your only Son. Father, forgive us, Father, when we sometimes in our lives we are too calculating, when we are giving out of grief, with grief in our hearts. We pray, Father, that you may give us the hearts, Father, that just like how you have given the greatest gift to us, we also may use this, that we may use our welfare to give out of generosity to people in need. And we pray, Father, that we may give thanks. Pray, Father, that we may not just give thanks through vocally, but Father, teach us, Father, that thanksgiving also starts with prayer. We pray, Father, forgive us, Father, when we also forget to pray. And we pray that you may help us grow, and you may allow us to become your children who are generous and who truly know who our God is. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.